ہم گھر بتائے کہ انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو ملیں گے ورنہ جنت میں ملیں گے. ہم حق کی راہ پر ہیں انشاءاللہ. کپتان کے ساتھ اس حق کی راہ پہ شہید ہونا پسند کریں گے. کیونکہ عمران خان اس قوم کو خوددار بنانا چاہتا ہے. ہم غلام نہیں ہیں. ہم امریکہ سے کیوں ڈریں؟ ایک بات ہے, ہم اللہ سے ڈریں گے. ہم مسلمان ہیں. ایک پتا ہلتا ہے اللہ کے حکم سے ہلتا ہے, ایسے نہیں ہلتا. ایک انگلی ہلتی ہے, ایک زبان ہلتی ہے, اللہ کے حکم سے ہلتی ہے. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. آج میں موجود ہوں ملتان جلسہ گاہ میں. یہاں شدید گرمی ہے لیکن جس تعداد میں لوگ پہنچے ہیں پورا جلسہ گاہ فل ہے. میرے ساتھ یہاں جلسہ گاہ میں ایک بھائی موجود ہے. سر, کیا کہنا چاہیں گے آج جس تعداد میں یہاں لوگ باہر نکلے ہیں؟ اپنے لہو سے سینچیں گے گلیاں اس ویرانے کی, اگرچہ تنگ بہت ہیں راہیں شہر وفا کو جانے کی. جان ہے ایک سو وہ بھی دے دیں گے, پھر بھی رہیں گے شرمندہ سے. دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی, کہانی اس افسانے کی. دیکھیے کل ہم شام 5 بجے یہاں آئے ہیں ملتان میں. 5 بجے ہم وہاڑی چوک سے براستہ کمہارا چوک, پھر 9 چنگی اور پھر یہاں پہ. یقین کیجئے کل 6 بجے جب ہم یہاں پہنچے, خدا کی قسم اخیر تھی لوگوں میں جوش کی, جذبے کی. اتنی شدید گرمی. میں اور عمران بھائی یہی فیصلہ کر رہے تھے کہ کل ہم نے یہاں کس ٹائم آنا ہے اور کس طرح آنا ہے, کیونکہ بہت شدید گرمی ہے ملتان میں. لیکن بھائی یہ انقلاب, یہ خان کے ساتھ حقیقی آزادی کا سفر, اور اس سفر پہ گامزن یہ مسافر نہ گرمی دیکھ رہے ہیں نہ پہاڑ کی چٹانوں کو دیکھ رہے ہیں, نہ یہ لوگ یہ لوگ بے خوف ہو کر نکلے ہیں. اب پوری پی ڈی ایم تو کیا, ان کے سارے سہولت کار امریکی اور یورپ پورا کفر اکٹھا ہو جائے, اس انقلاب کو, اس جوش کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, کوئی ختم نہیں کر سکتا. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران تیرے جانثار. سر, کیا کہنا چاہیں گے جس تعداد میں اتنی گرمی میں ملتان کے شہری باہر نکلے ہیں؟ یہ کہا جا رہا تھا یہاں سے کچھ لوگ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے ہیں, اس تعداد میں لوگ نہیں نکلیں گے, لیکن پہلے سے زیادہ تعداد میں لوگ باہر نکلے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل, ملتان کی ایم این اے کی 6 سیٹیں ہیں, 6 کی 6 پی ٹی آئی جیتی, جن میں 2 لوٹے, اور آج ان لوٹوں کو پڑے ہیں سوٹے. آج سوٹے پڑے ہیں ان کو. یہ لوٹو دیکھ لو, سوچ بھی کوئی نہیں سکتا تھا کہ ملتان گرمی کا گڑھ, اور اس شدید ترین گرمی میں اتنا ہیوج کراؤڈ, پورا سٹیڈیم فل ہے. آپ باہر چلے جائیں, گھنٹہ گھر چلے جائیں, 9 نمبر چنگی چلے جائیں, ملتان آج جام ہو چکا ہے. سلام پیش کرتے ہیں ملتان والوں کی اس عظمت کو, اس غیرت کو, کپتان کے سپاہیوں کو, جنہوں نے آج کپتان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. سر, مجھے یہ بتائیں, ہان صاحب نے کہا کہ لانگ مارچ کا آغاز اب سے ہوگا, اور یہ ملتان میں آج وہ اناؤنس کر رہے ہیں, تو کیا آپ ہان صاحب کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے ہمارے ساتھ ادھر بیگ پڑے ہیں, ہمارے اپنے بیگ, ہم یہیں سے نکلنے والے ہیں. ہم گھر بتائے کہ انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو ملیں گے ورنہ جنت میں ملیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ شہید ہونے آئے ہیں ہم خان کے ساتھ, ہم حق کی راہ پر ہیں انشاءاللہ. کپتان کے حق کے ساتھ, کپتان کے ساتھ اس حق کی راہ پہ شہید ہونا پسند کریں گے. سر, یہ جوش و جذبہ, آپ نے کہا کہ آپ جان دینے کے لیے تیار ہیں. بالکل جان دینے کے لیے تیار ہیں. میں تو کیا, ہم اپنی بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, اپنے خاندان کو, بھائیوں کو, پورے علاقے کو. یہ میرے ساتھ عمران بھائی آئے, پورا میاں والی قربان ہونے کو تیار ہے, بلکہ پورا پاکستان خان کے ساتھ قربان ہونے کو تیار ہے. بالکل. اچھا سر, ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جنہیں آج ڈی سیٹ کیا گیا؟ یہ سر ابھی تو ان کے ساتھ ریت برتی گئی ہے. حمزہ شہباز ابھی تو ریت برتی گئی ہے. بھیا جب آپ عوام میں نکلیں گے نا, جو حال آپ کے ساتھ عوام کرے گی, یہ تو الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آپ کے ساتھ ریت برت رہے ہیں. آپ ذرا عوام میں نکلیے گا, پھر آپ کا حال دیکھیں گے. ان لوٹوں کو, ان نوٹ لینے والے, بکنے والے بکاؤ مال کو انشاءاللہ جو مار پڑے گی وہ تاریخی مار ہوگی. اچھا, مجھے بتائیں, کیا یہ پاکستان مسلم لیگ نون یا جو اس عوام کو روکنا چاہتے ہیں, کیا اس جنون کو روک لیں گے وہ؟ بہت مشکل, بہت مشکل. انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے.
ये रोक लेते, ये देख लो इनको कैसे रोकेंगे, जरा दिखाओ इनको कैसे रोकोगे। ये कंटेनर रास्ता रोकेंगे इनका, ये गोलियां रास्ता रोकेंगी, ये डंडे रास्ता रोकेंगे। आए ना जरा हमारे साथ मुकाबला करें, देख लो इनको, देखो। सर देखिए किस तरह खंबे पे लोग चढ़े हैं, अपनी जान की परवाह नहीं है और इतनी तादाद में अभी भी ऊपर जा रहे हैं और कोनों पे लोग चढ़े हुए हैं, क्या कहेंगे आप? सर हम 4 बजे से देख रहे हैं, ये लोग 4 बजे से चढ़े हुए हैं, इसी तरह स्टिल बैठे हैं। 4 बजे इतनी शदीद गर्मी थी, उस वक्त से ये चढ़े हैं और अभी तक ये बैठे हैं, सिर्फ कप्तान की मोहब्बत में बैठे हैं। ये गैरतमंद कप्तान की मोहब्बत में बैठे हैं सिर्फ। बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं आप यहाँ मुल्तान जलसा गाह में पहुँचे हैं, कैसा जोशो खरोश देखा आप? माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कभी नहीं हुआ। 2014 में भी इमरान खान ने ये ग्राउंड फुल किया था और आज भी इमरान खान ने किया, क्योंकि इमरान खान इस कौम को खुददार बनाना चाहता है। हम गुलाम नहीं हैं, हम अमेरिका से क्यों डरें? एक बात है, हम अल्लाह से डरेंगे, हम मुसलमान हैं। एक पत्ता हिलता है अल्लाह के हुक्म से हिलता है, ऐसे नहीं हिलता। एक उंगली हिलती है, एक ज़बान हिलती है, अल्लाह के हुक्म से हिलती है, ऐसे नहीं हिलती। हम क्यों अमेरिका से डरें? मुसलमान हो के काफिरों से डरें, ऐसे नहीं हो सकता। मेरे भाइयों 2-3 बातें हैं। पहली, नमाज पर आ जाओ, अल्लाह पर आ जाओ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर आ जाओ। जब आप इन चीज़ों पर आओगे अल्लाह आपको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे ये बता दें आज यहाँ का जो जोशो खरोश देखा है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद जाएंगे और जान देने को भी तैयार हैं। इंशाअल्लाह हम ज़रूर जाएंगे और इमरान खान के साथ हम हर दम खड़े हैं। और जहाँ तक इमरान खान कहता है मैं नौजवानों को लाऊंगा, हम हाजिर हैं। हम जैसे लोगों को आगे लेकर आएँ, हम जैसे लोगों को वजारत दें और हमारे जो असासे हैं अभी भी देख लें, बाद में भी देख लेना, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, जो हमारी कमाई है उसी हिसाब से बढ़ेंगे। शुक्रिया जी भाई। क्या कहना चाहेंगे आज के जलसे के बारे में? जलसे के बारे में मैं खुद एक नून लीग सपोर्टर था, फर्स्ट टाइम इमरान खान के जलसे में आया हूँ खानेवाल से, और मैंने ये इतना बड़ा पावर शो जब देखा है ना तो मैंने ऐलान कर दिया इमरान खान का। लेकिन मैं इमरान खान, अभी तक आप नून लीग के सपोर्टर? मैं नून लीग का सपोर्टर था, लेकिन आज फर्स्ट टाइम खानेवाल से मुल्तान अकेला मैं मुल्तान आया हुआ हूँ इमरान खान का शो देखने। इस जलसे को देख के मैं सब लोटों को भूल चुका हूँ, अब मैं पीटीआई के साथ हूँ। देखें जी, ये पीटीआई के साथ हूँ। जी जी, ये जो हर बात बोल देना कि बुज़दार ने क्या किया है, इनसे बंदा पूछे, अल्लाह के बंदे कभी लाहौर से थोड़ा निकल के मुल्तान साइड पे आ जाओ। मैं खुद तो शरीफ का रहने वाला हूँ ना, जो काम 70 साल में हमारे अपने गांव में नहीं हुए वो इस बुज़दार ने आगे किए हैं। बस सिर्फ क्या वजह थी कि वो शोबाज नहीं था, उसके चक्कर में उसको उन्होंने गंदा किया। आप मुल्तान आप आए हुए ना हुसैन भाई, कभी आप चक्कर लाए गए जुनूबी पंजाब को, चेक करें कि इस बंदे ने कितने काम किए। सिर्फ क्या था कि शोबाज नहीं था। अच्छा मुझे बता दी आज के इस जलसे के बारे में क्या कहते हैं और क्या आप इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हैं? 2018 का जलसा भी हमने किया था यहीं पे, ये उससे यूँ समझे 100 गुना ज़्यादा है। इमरान खान की कॉल के लिए मैं इंशाल्लाह ये कॉल लेकर हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। ठीक है भाईजान, जी जी, मैं जंग से यहाँ स्पेशल इमरान खान के जलसे के लिए आया हूँ और सबसे पहले ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये हमें कभी भी मंजूर नहीं होगी और हम इमरान खान के साथ है। जब भी वो हमें इस्लामाबाद की कॉल देने वाले हैं और हम तैयार हैं, इंशाल्लाह हम यहाँ जंग से इस्लामाबाद इमरान खान के लिए जाएंगे। और 2018 में मेरा पहला वोट था और मैं 60 किलोमीटर के फासले पे गया था, जो मैंने अपना पहला वोट इमरान खान के लिए कास्ट किया था। इंशाल्लाह हमारी जान माल सब इमरान खान के लिए कुर्बान है और पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आए हैं जलालपुर, हल्का जलालपुर पीर वाला से, अपने खान की खातिर हम इनके लिए जान भी देंगे और इस्लामाबाद जाने के लिए भी तैयार हैं। हम बड़ी मुश्किल से आए हैं, हमें रास्ता भी नहीं मिल रहा था, हम बड़ी दूर से और दरिया के किनारे से आए हैं अपने खान के लिए। खान साहब के लिए आप इस्लामाबाद जाने के लिए हम तैयार हैं। हाँ, खान साहब कहें जान दो, हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। हम ज़िला रहीम यार खान से आए हुए हैं और हम खान के सपोर्टर हैं। हमारा आखिरी खून का कतरा भी खान के लिए है। हाँ जी भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, मैं अपना पेपर छोड़कर, अपनी तैयारी छोड़कर आया हूँ। मेरा मुस्तकबिल पेपरों के जो टुकड़े हैं उस पर नहीं है, मेरा मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान की आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं खान के साथ था, हूँ और रहूँगा इंशाअल्लाह।